napai na swan ki un sayal aram thaki utu na nilal ni he namang papasa ko henu napai swan to papasa hin saka tutu sini he kanan ku baptist nawan sumin ki nurulin ki women faith day another nikuto nadang sa manghin tuki thale to opamute chubu so pidoni thaki walhama napan swan ki petra pisel sa hin senbe da kopdun samang tutuni kana susanum petra he mak tun panga nang sum thakhe ki sumthum bali phanatong isang petra kabiam sanum mang tutu Yesu Krista he dorti pam thum ayong nu dorti mi anin ki pai hi nerang ki puru pam ki petra no hol pen no pam ki al hon no petra pe yam no tutu asini na surangin payment hoye swin shodani be galili ral ki gerasane sunada pam ha uthingte ramtho na sen sin pamike athun so san so thanje thu onu min tu thoru pokol samu puso apo phung phung pikol pasa mai no yam sin pato jisu wan ho cha ko te jisu uthung ki ramtho wanwi ayam he to non pe pon no dam no danu Yesu Krista tu ama genesari pam to manu galili tum habawang le thum Yesu wang leka de to mi tu aya na te sinaga ki thopusa awala khe bimi zaira sunada to masalan ko sa no matu o masalan to pidam san ki Yesu he ten han susaning be danu Yesu ko thinu the sa na de Yesu Krista ho pe no Wang thung ye tham thung sinumike kum som kum ha saki umle ko hai Yesu wang ka devaya na te Yesu kabdam sanaka ida he to podon san tuki thale to Yesu Krista to khalsa na te min tu arhon mu nu Yesu to te abom sum nu wam se do ki thale to mi do him se do ki thale to Yesu bo ma to thing basa samnu orang no pulung sarel nu turen de ma una budun sa to bedawa da so dani be Yesu bu puthana he su sa po basa ne so dani be ni he dam kani ide budun sanu tu ki thale to Yesu bu puthato so sa po na de dam sa da no pe men ni na ya si tu tu ma pe men ni su thong he ama sinu ki kum som kum ha sa konu wadam ki payment hai mak thong he bet tang na record hai na chi pisai si ama to be sinwe da tung pang ko do wa nen su dani be kum som kum hai ko hai nang su na tru thoi su so dani be athem kuyame upu si do ma dam sa do thani de no athem kuyame na pu hai dam pasami tu thal waral tro dawa pum che wa tang ha sa hu chaw da si Bupayam sama hopeless uplung chuapung tu ikusawa twedi Yesu to mi pedam sawa de to ukho he ayamang mang ni tu kita le to ama plung lu de tam na Yesu Krista e ko bedam na ka de to pi don ne to thodo kita le to mi yam ne tu arhon samung so hil lu nam samapyo so ama tu Yesu pu puthara to ta saning bedanu ta po ni tu Yesu Krista akwa kai support de si wasabo hintu pathang no tempu mi huyam he arhamu no yam thoi tu aku ka suwa na tu ta aku asu ya na ka mi huyam he asu no tu Yesu Krista homi mi ke ka su si dai ki tu su ni be ni ki ko thum ki ka tam ni na hal he ka lo wal उन्हें नमा टंगी न तो दावा मतो अनि कना सुजानुम है
sin ki wana pudun to wa thasa patu Yishu Krista ki wa paakal phane to longwa ida kya to pidun ikalpa Yishu Krista hai buthara su saponi be kabdam na ka ida to obudun do tu ki tale to Yishu Krista amako kasala nu nangki anabdun tu nang to abthasa wal akob sana saral sangsar na wapum chhe sin ki pithun wadam sawa ain ha sa de tam na uthi sawa Pidoni taki sinwen ki pemin hai amathong chine yaman ni hin Matthew tu solbanga nang sumna khe ki sumna tri phanan su thongen tuthal na mark phim thathong yo so tun ta khana sumna pali ki sum thum phanai ni su thongen Greek yo lakhe Canaan yo lakhe Canaanites Phoenicia ki sinu de sodasi amami sinu isunu amaki wasalanu ramho senu ikoto Yishu Krista ko kabdam pisawa danu wathina de Yishu da danu pathang nite Israel indu pisoki theni yong tha ni gentile na hen ki theni yong ma ni salvation ki payment na mato be heb selling sin be so non na ka background do 20 samtang na ni kana the to ba nang te gentile ti Nite Yehudin ko pe min surang yung uning ay pe dam pe na thanimi udanawa Amusren pusarang to vi pe na thana kana Shuta thanimi ay dam na thanimi ay dam pe na thanimi udanawa Turen di sinutu dawada da sudani be Amusren wanasa buto yongte sudani te Vihin tu isasar homina. Adon hin saka unehin. Aja me ki uthasa pa ikado. Jishunam be. Jihudin theni yongmoning do poit so gentile ning theni oso yongmoti. Newsnu kai dampeti absasi. Amaki uthasa pa to. Unabdun sa. Tuki thale to Yishu Krista udam bisi de. Sinwin ki unabdun ki. Wala man hame to ni Truna take the Sashi. Pidon unade Christian and Nikin upon Shitogen. Murupa tu Nanapamal Marangin. Nupon Shitogen, Christa Sapan Rotogen, Pidoni town at the head, and he no Tosar Home. Jishu Christa was supposed to Nike, the Tapiyam, Masana de Amolivi. Sin pasara keto upong kahin tu kabdam pisa ki danay te pidam pasamay no varasin khangta tay no pidam ha padam no pai no jan pidam do pasamay no aleno Yishu Krista ko upsol ye daki maram inde ko bisa he pidam kapsamo hin udana de Yishu Krista unap thang ye do gani Matthew tun som ta kha thoe shin so de ni be ichi bisa hin saka Yishu Krista the de no ni na no ko athe pe mang hin amato be truly I say to you if you have faith as a mustard seed you shall say to this mountain move from here to there and it shall move anabdunine anhu di bang ra am so de ni be bung to mum hun kia wa son ho wa de bun ja son na ka amatu datung pangki pi dun Itul do henti pedoni sol isul do henti denu Yishu Krista wana ko ye ni chinsi Hebrew tun somaki nang true pa sodani be Without faith it is impossible to please God desi Christian niki ne rithong ine pidone thomai sodani be pidoni tha thomai sodani be datra min asapwan ning pitung basana mansin Datra masawan pi han pasana man sin udasi. Tuki thali to. One na sini ani na maluluki women faith day observe na ton hin kana thisanum do be. Pidun te da udanawa. Pidun na thokin. Pidun thoin chaka na den hin do be da na danawa hin den sudani be. Bible thong shun sin be Hebrew tu somake na ke thong shun sung dani be. Faith is being sure of what we hope for and certain of
what we do not see the see pidoni thatu nanaptun hin po to wadang napa nanat simele hin to pi hi napa the see pidonu na de bedawa the sudini be nim hi hin te hechima in hol nan hol mele tito eng naka idato de nubudo mehin amatu Christian and inko pidonu na de ki war thatu be down the now hin the sudini be an hintu Puruji Shu Krista ki wo khoe ya na ya si na lai tinya meri ko ithowa wo pa ya ma ki asawan chapawa tu to dultimi na pa hin thinange ija sarel tung pe no cross le ne thabe no ithatu pasamanu ne thinin hangring sa tu ki thale to Krista to kai kalpewa karmuwa de so ilha sa mi hin ki thentu ito minima hingnam ka unata to sinita nintu thasa hin sinu kum lising ha chiki iwang sa phato Jisu Krista ne thinina na thupento asini ihosa nang nintu pidunya hosa hin sinu matu Jisu Krista kapa he ka to pe wal dasa hin sinu nanap to ninto Jisu to mi min similewa na naya yaw hin turende kai pi hi pe wa den sinu sinitu nanap to ya lintu papi to pe na to na phawe hallelujah pidon ni de pirhido masin sudani be bhap tachi masin lupa ka pitem na khi pisa ka ne asin ya sawan dol the bisan ka o chuthunge ithama de ka ni pisa ma khen ni kho pide ni thewa da de ka ni pisa ma khen akumi khen tu so ni he asawan dol kli sa thung pidon na khi ka thu sa thung he asawan ku kana lar sa ya mi am ka amatu ka to pisa wa swe parna ka to pisa o de na ka o thaka to sa ka no de sin parna de no to wal tum khi na du khu khu na de amakong phadu tu Krista ka to pe na ka de abdon wal na tung te amhan ka ti de I na dan ni khede na du tho ku de he do theru lu phunu ka tham pisa ta ngo de no to ni amma ka dasa na to be dawa sun pidun to shul ki nu ma to pidun na de double movement de ma English pe de Krista ka to pe na ka de ka to pe wal de da tu chi ram nang tha sa ram Krista ka to pe wal de ki thasa pa to pidun to thok frang amaya tu pi to pe na to na phau he pidun na de ki wal ham he am to ke thesa na ni tu ki thale to Krista pidun na de pidun china ya manu nani ki nanabdu nin to Krista pidun na khiwa de ne ri to ne nabdam ram he nung he ni hebdam ram kada san kya tha to bedawa suni be Jacob tu na ki tu na ha nang som to khathong na pa thung ne daw da si su de ni be akumi ki tu pidun ku thosi da so wo no pedang ma su de ni be amaki unabdun to ithwa even so faith if it has no works is dead by being itself na da sanen ki ham to be ithanung itutu ihina to nepen naka amato pidoni thau dawa na dasana mo hen ten nanabdo ninto nung pedang man sudani be pidon na thain ki wadang na to ami na da na hen opake tongo pa ma ke thong tuyo orang makam amnu komte wang tu dal dal no khute rap sumanu samhu paya chibal bang to na khe thamnu dana de o mebe aswan ku fasting prayer to insong tham man so deni be thanemi deno fasting prayer organize to no pi sai no persona ito wapung ni hintu te sinusara nalha akhe tu stal sinu thing madan Mudana de mintu khangkuno bunoi no danu aro ani chu phule ta pang ani sanu ka ngamnu
Nadaran tu nang de da sadar sinji nu thi muti udanai de sinu sara he da de no pathang ye de sudani be asin ye sapuan ku anin kam hu yame khuran rang kithin prashna to ka fasting prayer to ska den sinu ikung mau hen sin sapuan sulima khu parana ka tu kithar to ni be stal ko holwa hallelujah mato idun ne to mato ni asawan nabdun hin to nung idang hang tu kita to ku knehin senior nihin amaluluki women faith day observe to sa to hene na nabumal marangin bedawa to sudani be anina sapwan nabdun hene nung idang hangwa pitimna ke thong anin senior kari yabe no twensi amakari hai atung labe Giarta kari so thumol sa turende nabmal marahin bedawa kari start to sung gia pedo sung deni bi rona ya thami ibang sa hatawa ibang no hatawa amalan lang kristananal ha do hanan hinki ne ring hene adita yam ne ya thamarawa in horam hinse aniki na thasa pa hene nung idang rang ko gun hen tuki thale to hinki kristan ne ke ki no pon si thong hen asapwan nabdon hene data na papha kani damanu krista ki thin dak tu rangwa ide amhe no punchtu na mal marhong amatu piduni kal sa do mi hinbe aku ko chu pu yosho alhebar thunki samhu pya mi pu yosho asapwan ku ha tai de pedola matibe aning thato ne mi asapwan ku saha matibe aning thato ne mi apulung thung akhangbol naka government employee tu nang suno asabwan pidun isungdo nang ebe tight apidu ki mekhe aplung thum nungetol namati guilty feeling am trol kiti krista piduni thamin be will you bar thum ki chu satang bartang sardar nakol wapum chu he unumpa thoni be man mi ye asabwan dol lina mai sudani be uning hin tong mi ye tuki tale to pidoni tha wana den hin to sapwan rolop sam nung abdang mang ye amatu tu yamanu asini women faith day observe to sa do enu kana thisanum do bedawa suni be unen phungka thong nuru nanadhen sinu nanadhen be phungka pala thuyo so hin hol sa la mang he nasarahin izaran phadolumni ko pisa podolumni ken pu hai kusal puthodolumni tumla kapal ne wangtal dolumni wangti dolumni den sin aranin thusa pa mangin turen den nammal marai na khe bedawa asin ki kumsom kumna ikodo sinwe tu krista he susaponing be ugubuta suponing be damkaning udayal tu damba funisen ki sinu kanan jol tu kanan night tu Jishu Krista to bute to vini chuzar ho mina Krista ko ki pidonu na thoi to uthap dam ne chuwa tu ki thal to anin ki na pa na thon so pungka tu yo so nasarain the nen puin the pungka pa nen the pidon ya hring sain song asawan ko hi sain song asawan ko ha tham sain sin be asapwan nangan hin to nanabdul yalhin nokon nam sam nan su nabdam hin naka nasapan nasalahin so asawani trasa sapasalaw tu bisan naka bisaram unsalo hin saka daya pidon yal tu ani ne napun sin ne oh aku besana damsa sini wang kuchi sawa sade ipala chu sawa kumsom kumno iko sinu ko na dalang lang tu anin ki pidon ithaki ni nadangsa ni ne anin so pidoni thaki no chu in saka nurula chu in saka no phungkain nawan sumen no khunu do ne anin ki na thasa payale asabwan bol ilha achu sen saka dasan phamungte kana susalen na painsuan khola biso so amen